سہیل راستہ بھٹک کر جنگل کی طرف نکل گیا تھا۔ وہ اپنے نانا قمر الدین کے گاؤں 2 ماہ کی چھٹیاں گزارنے آیا تھا۔ سہیل میٹرک کا طالب علم تھا۔ وہ شہر میں رہتا تھا لیکن اسے گاؤں کی زندگی بہت اچھی لگتی تھی۔ جب 2 ماہ کی چھٹیاں ہوتی تھی تو وہ اپنے نانا قمر الدین کے پاس ضرور آتا تھا۔ اس کے ماموں غلام مصطفیٰ اور ممانی فاطمہ بھی اس کی آمد پر خوش ہوتے تھے۔ اس کے کزن شاہد، عارف اور فمیدہ کا بھی چھٹیوں میں اس کے ساتھ اچھا وقت گزرتا تھا۔ سہیل کو کھیت کھلیان دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر اکیلا ہی کھیتوں میں سیر کو نکل جاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ راستہ بھٹک کر کہیں سے کہیں نکل گیا تھا۔ اسے یہ بھی دھیان نہیں رہا تھا کہ وہ جنگل میں نکل آیا، اس لیے جب جانوروں کی آوازیں سنی تو بری طرح خوفزدہ ہو گیا۔ ان دنوں جنگل میں سیب کا راج تھا۔ شام ڈلتے ہی سیب جنگل میں آ جانے والے انسانوں کو پکڑ لیتے تھے اور پھر اس کا کچھ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ سہیل راستہ بھول چکا تھا۔ یہ احساس ہونے پر وہ اور بھی زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے نانا کے گھر کیسے جائے۔ وہ ایک سمت چل کر یہ سوچتا کہ اب ضرور وہ گاؤں پہنچ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہ دوبارہ خود کو جنگل میں پاتا۔ گاؤں جانے کی کوشش میں ہر طرف تاریکی چھا گئی تھی۔ سہیل نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور ماموں کو کال لگا دی۔ ہیلو ماموں جان، میں راستہ بھٹک کر جنگل میں نکل گیا ہوں اور واپسی کا راستہ نہیں مل رہا۔ رابطہ ہونے پر سہیل نے کہا، تم ایسا کرو، جہاں ہو وہیں رک جاؤ، ہم موبائل کی لوکیشن کی مدد سے تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے سہیل نے کہا، اور ہاں موبائل آن رکھنا۔ ماموں نے اسے تاکید کی۔ میرا موبائل آپ کو آن ملے گا، سہیل نے ماموں سے کہا۔ سہیل ایک بہادر لڑکا تھا لیکن اس وقت جنگل میں خود کو اکیلا محسوس کر کے خوفزدہ ہو رہا تھا۔ اس نے جنگل میں سیب کے متعلق مختلف کہانیاں سنی تھی، اس لیے زیادہ خوف آ رہا تھا کہ کہیں کوئی سیب اچانک سے سامنے نہ آ جائے۔ ایک مقام پر اسے ایک چڑیل نظر آئی۔ اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، سر پر لمبے لمبے بال بکھرے ہوئے تھے، منہ سے لمبے لمبے 2 دانت باہر کو نکلے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ان دانتوں پر خون لگا ہوا تھا۔ رات کی تاریکی میں وہ چڑیل بہت ہی خوفناک لگ رہی تھی۔ وہ سہیل کی جانب بڑھی۔ اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر سہیل کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی اور ایک طرف بھاگ اٹھا۔ ابھی وہ تھوڑی دوری چلا تھا کہ ایک جاڑی سے 2 چڑیلیں برآمد ہوئی۔ انہوں نے بھی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ سہیل نے اپنا رخ تبدیل کیا۔ ابھی اس نے چند قدم آگے ہی بڑھائے تھے کہ 2 چڑیلیں اور جاڑی سے نکل آئی۔ سہیل فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ کہیں اور چڑیلیں آ گئی، وہ بھی اس کی جانب بڑھنے لگی۔ سہیل خوفزدہ حالت میں ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ وہ جس طرف بھاگنے کی کوشش کرتا، چڑیل اس کے سامنے آ جاتی۔ بھاگتے میں اچانک اس کے ہاتھ پاؤں خشک لکڑی کی ٹہنیوں پر پڑے اور وہ نیچے گرتا چلا گیا۔ یہ ایک گڑھا تھا جس پر خشک لکڑیوں کی ٹہنیاں ڈال کر گڑھے کو بند کر دیا گیا تھا تاکہ یہ پتہ نہ چلے کہ یہ گڑھا ہے۔ گڑھا زیادہ گہرا نہ تھا، ورنہ زیادہ اونچائی سے گرنے پر وہ شدید زخمی ہو سکتا تھا۔ چڑیلیں اسے گڑھے میں گرتا دیکھ کر وہاں سے دور ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ یہ تو بہت برا ہوا ہے۔ ان چڑیلوں نے شکاریوں والا فارمولا اپنا کر مجھے قید کر لیا ہے۔ اب جب ان کا دل کرے گا آ کر پہلے میرا خون پئیں گی اور پھر میرا جسم کھا لیں گی۔ سہیل نے خود کلامی کی۔ چند لمحے گزرنے پر گھڑے کی دیوار ہٹنا شروع ہوئی۔ گھڑے کے اندر ایک راستہ بن گیا۔ گھڑے کے اندر راستہ بنتا دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اس راستے سے 2 آدمی برآمد ہوئے اور انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ کون ہو تم؟ سہیل نے پوچھا۔ اندر جانے پر تمہیں سب معلوم ہو جائے گا، ایک آدمی نے اسے جواب دیا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، تم نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرو۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، یہاں آنے والا کوئی بھی شخص زندہ بچ کر نہیں گیا، پھر تمہاری کیا مجال ہے جو ہم سے بچ کر جاؤ۔ دوسرا آدمی بولا، کیا تم نے مجھے مارنے کے لیے گرفتار کیا ہے؟ سہیل نے ان سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ تم نے اس گڑھے میں گر کر موت کو دعوت دی ہے۔ پہلے آدمی نے اس کے ہاتھوں پر اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم مجھے قتل کر دینا چاہتے ہو؟ اس سے پہلے بھی جن لوگوں کو قتل کیا گیا انہوں نے بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ سہیل نے کہا، تم کیوں انسانی جانوں کو ضائع کرنا چاہتے ہو؟ یہ ہمارا پیشہ ہے، ایسا نہ کرنے پر ہم بھوکے مر جائیں گے۔
पहले आदमी ने जोरदार कहका लगाया। सुहेल ने बहुत कोशिश की इनकी गिरफ्त से आजाद हो जाए, लेकिन वो आजाद ना हो सका। खासी देर इस सुरंगनुमा रास्ते पर चलते हुए वो एक शादा कमरे में आ गए। वो एक तय खाना था जिसके ऊपर कमरे बने हुए थे। तय खाने में मुख्तलिफ इंसानी ढांचे पड़े थे। ये ढांचे देखकर इसे ये समझने में देर नहीं लगी थी कि वो जिंदा इंसानों के अज़ा जिस्मों से निकालकर बेचने का कारोबार करते हैं। इसने कई अंग्रेजी डरावनी फिल्में देखी थी। फिल्मों में ऐसे लोगों की कहानियां बयान की गई थी जो लोगों को मुख्तलिफ मकामात से अगवा करके एक खास जगह पर लाकर कैद कर देते हैं। बाज़ अंग्रेजी फिल्मों में ये भी दिखाया गया था कि ऐसे मकामात हस्पताल से करीब होते हैं ताकि फौरी तौर पर इन अज़ा को दूसरे जिस्म में मुंतकिल कर दिया जाता है। ये इलाका शहर से करीब था, इसलिए इंसानी अज़ा को आसानी से कार के जरिए पहुंचाया जा सकता है। अपनी आमदो रफ्त और अपने काम को इस गड़े के जरिए करते हैं। गांव के किसी घर में ये काम करने से लोगों की नजर में ये काम आ सकता है और ये पकड़े जा सकते हैं। सुहेल वहां आकर फंस चुका था। इन दोनों ने तय खाने का रास्ता बंद कर दिया और बारी सा ताला भी दरवाजे पर लगा दिया ताकि सुहेल वहां से फरार ना हो सके। वो दोनों इसे वहां छोड़कर ऊपर चले गए। वो अपने बॉस को तला देने गए थे कि सुहेल को पकड़ने का बता सके। इन्होंने सुहेल की तलाश अभी नहीं की थी और ना ही इन्होंने इसे बांधा था। सुहेल वहां आकर फंस जरूर गया था, लेकिन इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। इसे यहाँ से निकलने के लिए कुछ ना कुछ करना था। कोशिश ना करने पर इसका भी यही अंजाम होना था। अचानक इसके ज़हन में मोबाइल का ख्याल आया। मोबाइल ऐसा सहारा था जो इनसे बचा सकता था। इसने फौरन ही मुख्तसर हवाल में SMS के जरिए मामू को बयान कर दिया और मोबाइल को साइलेंट करके इसे इंसानी ढांचों के दरमियान छुपा दिया ताकि पुलिस मोबाइल सिम की मदद से वहां पहुंचकर इसे इन जालिम दरिंदों से बचा ले। ये काम करके वो मुतमिन हो गया था। चंद लम्हे गुजरने पर वो दोनों दोबारा तय खाने में दाखिल हुए। इनके साथ एक मोटा आदमी जो खौफनाक चेहरे का मालिक था वो भी इनके साथ अंदर दाखिल हुआ। सुहेल को देखकर मोटे आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। बहुत ही अच्छे मौके पर ये शिकार हमारे हाथ लगा है। अभी मुझे कॉल आई है कि 15 से 20 साल के बच्चे के गुर्दों की सख्त जरूरत है। हम इस बच्चे के गुर्दे आज ही निकाल कर रवाना कर देंगे। इनमें से एक ने कहा कि इसकी मौत लिखी थी जब भी ये हमारे पास पहुंच गया। क्या तुमने इसकी तलाशी ले ली है? नहीं, पहले आदमी ने कहा। बेवकूफो, मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि जब भी किसी को पकड़ो पहले इसकी तलाशी ले लिया करो। बॉस को बेअख्तियार गुस्सा आ गया। तय खाने में वो अच्छे मूड में दाखिल हुआ था। इनकी तलाशी ना लेने पर इसे सख्त गुस्सा आ गया। बॉस को बेअख्तियार गुस्सा आ गया। तय खाने में वो अच्छे मूड में दाखिल हुआ था। इनकी तलाशी ना लेने पर इसे सख्त गुस्सा आ गया। गुस्से में वो और भी बदसूरत लग रहा था। बॉस को गुस्से में देखकर वो दोनों तेजी से सुहेल की तलाशी लेने लग गए। अच्छी तरह तलाशी लेने पर वो बोले, बॉस इसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, आइंदा मेरी हदायत पर सख्ती से अमल होना चाहिए। जी ऐसा ही होगा। पहला आदमी डरते डरते बोला, ऐ लड़के, ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। यहाँ कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि तुम चालाकी दिखाकर फरार हो जाओ। सुहेल खामोश रहा। इसे खामोश देखकर बॉस फिर बोला, ये समझदार बच्चा लगता है, ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा कि हम इसे तकलीफ पहुंचाएं। मैं इसके जिस्म से गुर्दे निकालने का इंतजाम करता हूँ। तुम जब तक के लिए इसके हाथ पांव बांध दो। सुहेल के हाथ पांव बांधने पर बॉस ऊपर चला गया। इसके साथ वो भी ऊपर चले गए। वो अकेला रह गया था। 2 घंटे गुजर गए थे। सुहेल के मामू पुलिस को लेकर नहीं पहुंचे थे। वो अभी सोच ही रहा था कि मोबाइल निकालकर SMS कर दे। बॉस 2 नौजवानों के साथ तय खाने में दोबारा दाखिल हुआ। एक नजर इसने सुहेल पर डाली। लड़के, मुझे बहुत अफसोस और दुख भी है। तुमने अभी दुनिया ठीक से देखी भी नहीं और मौत से हमकिनार हो जाएगा। जब तुम्हें अफसोस और दुख हो रहा है फिर मुझे क्यों जान से मारना चाहते हो? सुहेल ने हिम्मत करके पूछा। ये हमारी मजबूरी है। हमारी रोजी लोगों को कत्ल करने से बंधी हुई है। आए दिन हादसात होते रहते हैं। मुख्तलिफ बीमारियों से जिंदा और पैसे वालों को इंसानी अज़ा की जरूरत पड़ती है। इन अमीरों को बचाने के लिए ऐसा करने पर मजबूर हैं। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तुम इंसानों को कत्ल करके अपने सर गुनाहों का बोझ बढ़ा रहे हो। तुम इंसानों को कत्ल करके अपने सर गुनाहों का बोझ बढ़ा रहे हो।
तुम मुझे पढ़े लिखे लड़के लगते हो। मैं मैट्रिक का तालिब इल्म हूँ और डॉक्टर बनकर इंसानियत की खिदमत करना चाहता हूँ। सुहेल ने इन्हें जवाब दिया, डॉक्टर बनकर तुम भी यही काम करोगे, लोगों के जिस्म चीर कर ऑपरेशन करोगे। मैं इंसानों को बचाने की गरज से ये काम करूंगा। हम भी इंसानों को अज़ान देकर बचा रहे हैं। बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक इंसान को बचाने की खातिर एक इंसान को कत्ल कर रहे हो, ये इंसानियत की खिदमत नहीं है। सुहेल ने इन्हें समझाने की कोशिश की, मैं बहुत अच्छे ख्यालात का मालिक हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुमने हमारी आमदो रफ्त का रास्ता देख लिया, हमारे राज से वाकिफ हो गए हो। मैं किसी सूरत तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें छोड़ना अपनी मौत को दावा देने के मुतरादिफ है। पुलिस एक ना एक दिन तुम तक पहुंच ही जाएगी, देखा जाएगा, बॉस ने कहा। देख क्या रहे हो, उठाओ इस लड़के को और ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचा दो। ठीक है, वो दोनों कहते हुए आगे बढ़े। बॉस, पुलिस आ गई है। एक आदमी घबराते हुए तय खाने में दाखिल हुआ। गधे के बच्चों, पुलिस को बाहर से ही रुखसत कर देना चाहिए था। ये हस्पताल है, इनको हमारे काम पर किसी किस्म का कोई शक हो ही नहीं सकता। अच्छा ठहरो, मैं भी चलता हूँ। बॉस कुछ सोचते हुए ऊपर चला गया। सुहेल पुलिस के आ जाने पर मुतमिन हो गया था। कुछ देर गुजरने पर पुलिस तय खाने में मौजूद थी। पुलिस ने इन आदमियों को पकड़ लिया था और सिम की मदद से ही वो तय खाने के अंदर आई थी। पुलिस को आने में इसलिए देर हुई थी कि पुलिस को पहले ही इस अस्पताल के लोगों पर शक था कि यहाँ गैर कानूनी सरगर्मियां होती हैं। इसके SMS को पढ़कर पुलिस की समझ में सारी बात आ गई थी। शहर से फौरी तौर पर ज्यादा पुलिस मंगवाकर अस्पताल पर छापा मारा गया था, जो सुहेल के मोबाइल की मदद से कामयाब हुआ था। इस गिरोह को पकड़वाने पर हुकूमत से सुहेल को भारी इनाम मिल गया था। अखबारात में इस अस्पताल के बारे में सारी तफसीलात शाया हो गई थी कि अस्पताल के नाम पर वहाँ क्या हो रहा था। सुहेल को भी इस वाक़े से नसीहत हो गई थी कि अकेले ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, वरना इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।